Dr. Nowodip Basumatari. Ang bakal dapat ini, so ang sabi ni menit uprap mungkin mention by Ayushman Bharat card. Kalau secondly by Janani Suraksha Yojana JSY. Ada mention by JSSK Janani Shishu Suraksha Karyakram. So pertama Ayushman Bharat ni boleh nanti. आयुष्मान भारत कार्ड जाबाय नैबेखौनो होनो बेनि नुयो दा बर्तमान अट'न'मिक कार्डआ गैथ'लानो स' आयुष्मान भारत कार्डआ 5 लाखसिम फ्रि जायो आरो थ' 5 लाख माने जेनेबा हस्पिटालाव जुदि थाङोबा 5 लाखसोनि गेजेराव मेरला गिदिर गिदिर बेमार कभार जायो जेनेबा नोङो केन्सारानो जा मायानो जा थ' रिनिउ जायो थ' बेनि सिङाव आरो मेरला थागोन आरो मा माखौ होयो बेखौ होआ खिन्थु मेनलि आयुष्मान कार्डआ एक्चुअली BPL माने बिल' पभार्टि लाइन बा रेशन कार्ड थानांगोन ओमफ्राय लोगोसे आधार कार्ड थानांगोन स' आयुष्मान कार्डआ दा बर्तमान होगासिनो दं दिनै बेयाव तितागुरि BCDC नि एरियानि आन्दाराव मिथिनो मोननाय मथेबा सबसे बांसिन राननो हादों आरो स' माने दा दिनैबो होगोन बेयाव रानगोन स' बेखौ बयबो एप्लाइ खालामनांगौ खारन जिहेतु गभर्नमेन्टनिफ्राय फ्रि होनाय सेकेन्डलि जाबाय कि जोंना जननी सुरक्षा शिशु कार्यक्रम जननी माने मादार शिशु माने माबा गथ' सुरक्षा कार्यक्रम स' बेनि आन्दाराव जोंना मा मा थायो MCD कार्ड रेकर्ड अफ इन्स्टिट्यूशन डिलिभारि प्लास मा होनो बिमानि जानाय लोंनाय गासिबो फ्रि आरो माकर खाना थाकिले सब फ्रि हस्पिटालाव थाकिले फ्रि डिलिभारि फ्रि सिजारियन सेक्शन ब्लाड फ्रि इउजार चार्जेस माने कि এই থাকে না 10 টাকার মানে আমি যে লোক লাগে টিকেট এগুলো সব ফ্রি আর অনা নিয়া ট্রান্সপোর্টেশন চার্জও ফ্রি তাৰপিছত জননী শিশু যোজনা এটা হল জননী শিশু মানে জননী সুৰক্ষা যোজনা মানে তাতে শিশু নাই তাতে মানে শিশু আছে শিশু মানে আপোনাৰ 1 বছৰলৈকে ইনফেণ্টক আমি 1 বছৰলৈকে কওঁ চ' আনা নিয়া খৰচ আৰু যিমান ইউজাৰ চাৰ্জেছ চব ফ্ৰী চ' এইবিলাক স্কিম আছে মেইনলি মানে বৰ্তমান আধাৰ কাৰ্ডৰ আমাৰ চলি আছে কাম আধাৰ কাৰ্ডত যদি কোনোবাই এতিয়ালৈকে এনৰোল হোৱা নাই তো আধাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ডৰ মাজত কিছুমানৰ কনফিউজন হয় আধাৰ কাৰ্ড নামটো শুনিবলৈ অলপ একে আধাৰটো মানে চবৰে কাৰণে আধাৰটো মানে BPL হ'ব লাগে এনেকুৱা কথা নাই মানে ৰেচন কাৰ্ড থাকিবলৈ এনেকুৱা নাই আজিকালি চব ডিজিটেল হৈ গৈছে কথা বেমাৰটো চবৰে হয় যেনিবা কাৰোবাৰ যদি আধাৰ থাকে এতিয়া যদি কোনোবা চেন্নাই গ'ল বা গুৱাহাটী গ'ল তাতে